Right? We are not outsiders. We are not come to attack you. Yeah. You just come outside because we All will come inside. All will come inside. Your office. You are not terrorists. Bhumiputra. How is the behavior? I'll stand here only. ओके तू फाटी राव फक्त म्हणलं मुलं I just want first some details from you. I want you to explain to us the technicalities of this fixed charges, FPPCA. No, I don't want calculation of this thing. I just want to know the details. Like what do you mean by fixed charges? In this case, your connected load is 45.1. Correct. So your minimum fixed charges is 40 rupees. This is LTP connection. Because it is LTP connection, if you see the reverse of the bill, you have the yellow bill. I have the copies. Shall I get one yellow bill? No, just explain. Just explain to us. That's it. We don't want So anything your more. fixed charges, because it is the LTP connection, your fixed charges is 40 rupees. Okay. Okay. 40 divided by 30 units into number of days, you will get this amount. Okay, understood. So these fixed charges are a part of the bill. Yeah. Okay. Yeah. Now what is irrespective, Huh? irrespective of your consumption, you have to pay the fixed charges as per the connected load. Correct. Now with that fixed charges, why do we have electricity duty charges? Those are all government taxes, you know. Government taxes. So the electricity duty charges that is mentioned in the bill is government taxes. Those are all taxes, yeah. So what is the FPPCA? Fuel purchase charges, So that is also a part of the bill. that is also part of the bill. So all these charges that are the FPCCA and the rest of this thing, why they cannot be put into the unit charges? That you have to ask my higher ups, you know, that I cannot So comment that is on. one request we have from you, that there is the villagers don't have clarity on the bills. Now secondly is, now if you see this billing period is more than 80 days. Yeah, right. So we want to ask you, why are you sending the consumers a 3 month or more than a 3 months bills? First of all, we are already going into a curfew pandemic where the businesses are not running. Neither there is any income coming in. So what is happening now? If you see this bill is 49,569, or as good as 50,000. But over here my charges is only 37,000. So there is almost a 25% extra on this billing charges because of the FPCCA as well as the energy charges as well as the government duties. So you are actually giving us a tax bill of almost 25% extra. You are coming under the hotel category. I understand. There is a fixed rate for you, 4 rupees Okay. 70, flat rate, only Okay. one rate Now- for you, Yeah. 4 rupees 70 paise. If you take a commercial connection, you get slabs in this, different slabs you get. But since this is a hotel connection, but sir, and is he has this applied for justified? LTP, he is calculated on fixed charges, 4 rupees 70 paise. For the entire amount, for the entire consumption, your consumption is not less, your consumption is 7,981 units. Sir, this consumption is because of the leakages that has happened. When the consumer has come to your office and asked you that there is a fault in the bill, you all have told him to do faulty meter complaint. After getting a faulty meter complaint, when the inspection was done, you all got to know that there is a leakage. Now I want to ask you,
after 3 months, if the consumer is getting to know there is a leakage, how will he pay for that leakage? Regarding your leakage, it is on the consumer side. No, now for It is example, not on my meter side. It is on the consumer side. Understood, it is on the consumer So side. whatever the But- losses has, listen to me first. Whatever the losses has come, they are recorded by the meter. Correct. They are recorded by the meter. Correct. So it is on the consumer side. So you always have to maintain a healthy wiring, no? Sir, I understand that. Yeah. Now, if you see this bill, last bill was in March, okay, and now it is come in June, July. I understand. Now, Because in of our COVID, interim- because of COVID, my staff is also one by one. All have done positive. Meter reader have done positive. Sir, We have no. suspended the billing. 1 month तेका कंटेनमेंट जावंक ना हांगा पंचायत उक्ती हाडली आमकां कितें जायला आमी येताले पूण हांगा तुमकांच लागता कानोळचे उलयता निल्ला बीन 75 डेज अबाव जाले मरे 80 डेज जाले आणि 30 बिल days येता जातले. तुम्ही केन्ना तुका This last reading is in June. So, anyways, if you're going to give us the bill right now, also it will be after 2 months. You will give us a bill after 2 months, 60 days. Yeah, some cycles, 4 cycles, billing will be for 45 days. Arey Baba, after 30 days, this bill is extra. I will come immediately and I'll rectify. No, now you have sent me a 90-day bill. So the remaining 60 days I'm paying, I have to pay. There is no option. Are you going to rebate it? You will say no because it is the consumer that is consuming that much of units. Situation was beyond our control. Now it will come for 30 days. I assure you. No, if you are assuring me, September. but we paid the bill in the month of June, right? So already आता June, जुलै July, ऑगस्ट आयतलो आता केन्ना जाले आता 2 महिने जाले मरे तुम्ही हे सांगता आता सांगता मागीर तुमच्या मनशांक धाडटले लाईट काडपा तुम्ही करून नाल्यार ते करतले आणि आता आमचे असले मनीस हांगासर राहिला सगळे कामाचे पूण बारीक मनीस जो आसा तो तुमच्याकडे पावतोय ना Sir, डायरेक्ट I- बिलां भरची पडटली ताजें कितें I have one more point to make. In all bills, whether it is electricity, water, panchayat or tourism, we have paid it right till the end. But now when the pandemic, why there is no concession? Why aren't the taxes lowered? If it is our money, it is our taxes only, it's our money that is going to the government. You all should take up this issue. During normal tourist season, the consumer is paying all taxes and bills and all other of this. Will you tell the villagers that this is a need of the hour? Last pandemic, people were hungry. They didn't have raw material. This pandemic, people don't have money. This is a fact. Whether you like it or not. आमचे 2 pandemic, we are 2 वर्षा झाले we are in the wave. Sir, it is going beyond our control. The crime rate has increased because there is no funding with people. Please listen. I have, sir. I have to only forward your memorandum to my higher up. Right. And let us see. You please You will follow be up. sending it to the Sir, do you agree? It has to go through proper channel. It will go to my E. From E, it will go to SE to Chief. Sir, do you agree that this pandemic has hit us so bad and the public need relief from your department? Do you agree with this point? Sir, do you agree? Department in Kalangood is not giving. Why you are going after 30 days? आमकां तशें लोकल आता आमचे घरा कडेन आमकां बिलां आफ्टर 300 युनिट्स वी आर गेटिंग 300 युनिट्स थोडे जाय जाल्यार आमकां स्लॅब येता लेस It starts from 1 rupee 64 paise. Slab is not disturbed. Slabs are Slab is uniformly- disturbed. Listen to me. 30 days तू बिलिंग सायकल करताय तर ते युनिट सारखे पडटा कॉमन पर्सन हियर द कॉमन पर्सन इज गेटिंग एफेक्टेड तू 30 डेजाचे बिलिंग सारखे करता तांकां लेस दॅन 300 युनिट कंज्यूम जाता आता हो 73 days billing झालं. बट 73 डेज हांगर तू पळय मरे No, listen to me. हो 73 days billing झालं. This is almost 2.43 months झाले. 2.43 months for every 100 units, you are getting the rebate of 1 rupee 40 paise. So since this is 2.43 months, you are getting a rebate directly for 243 units at the rate of 1 rupee 40 paise. Next 244 units at the rate of 2 rupees 10 paise. अग्रेन त्याच्या फुडलो सगळे पळय सगळी लागली 1. युनिट कन्झम्पशन मोर जाता ते हितून एक्युमुलेट जाता जेन्ना काय मागीर 30 डेजाचे तुझे आमका नका सुबेज बिला आमका नका सुबेज बिला आमका नका तुझो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तूं कितें रावता डिपार्टमेंटान कित्याक तुका वयले म्हणटाले बाबा यू वर्क विथ दीस ओनली 5 स्टाफ आय फुल्ली एग्री विथ यू बिकॉज दे आर नॉट कन्सर्न अबाउट युअर वर्किंग ओवर हियर बट वाय शूड वी सफर
Why should we suffer? अरे महिन्याच्या महिना बिल दिया We should not be. Why should we suffering over here? We are paying you the bill time to time. एवरी मंथ गिव द बिल नो एकूच डिमांड माझो डॅनिस एकूच डिमांड हांवें तुका तीन महिन्याने बिल हाडून दिता. 2 लेटर दिले आतां पळय एकूय लेटरीचो रिप्लाय ना आनी नो म्हणून म्हाका एक 30 दिसांचें बिल दिवना त्या पासून त्यांचा फोन घालतो ना तुका मुलीस बाबा कितें केलां काय म्हणून तूं म्हणटा बिल येता या यू गिव But our demand is 30 days राव billing रे cycle. फोटो काढ नंबर आहे That is our billing cycle. मागचे फोटो मस्त फोटो सकला माझो फोटो यस त्या भायर 3-3 म्हयन्यांनी बिलां दिता आनी आतां प्रेमानंद सांगला तशें 3 म्हयन्याची बिलां दिली तेन्ना एका म्हयन्याचे 200 युनिटांक पळय एक रेट आहा 300 युनिट जाल्या उपरांत सुबेज रेट आहा हेंचे मिस्टेकींक लागून बिलां वाडोवन येता लोकां कडेन आसा पयशे ना पॅन्डमिकाक लागून नोकऱ्यो ना धंदो ना हे 3-3 म्हयन्यांनी बिलां दिता लायटूय सारकी येना सो आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा आतां सावन एका म्हयन्यान बिलां दिया आनी आमकां एक OTS स्कीम काडा म्हणून की कोणें फाटीं फारीक करूंक ना तांकां एक OTS स्कीम काडा फाटीं काडलेली तसली स्कीम काडून हें करा म्हणून आनी आमची इलेक्ट्रिसिटी मातशी सारकी करा म्हणून सारकी दिया म्हणून आमकां एकच कारणाक लागून येयलेले की बिलां दिता ते आमकां आफ्टर 3 मंथ्स दिता रायट वेरेज तुमी पर्वरी वचात तुमी म्हापशा वचात तांकां एका म्हयन्यान बिलां येता आतां हांव जातालो त्या हिसपान तो हो म्हाका इंजिनियर सांगता की बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक म्हणटा फकत पॅन्डेमीक हेंकाच लागता ह्याच डिपार्टमेंटाक कालांगूट सेक्शनाकूच लागता म्हापसा लागना पर्वरी लागना आतां वॉटर डिपार्टमेंट एवरी मंथ दे आर कमींग एवरी मंथ रायट पूण हेंचेच कित्याक आमचे आयज हाल जाल्ले आसा कालांगूटच्या लोकांचे आदीं आमी बिझनस आसताले बरे आनी आमी कोणूच हांगा येवंक येनासलो केन्नाच येनासले आमी डिपार्टमेंटान पूण आयज येवचें पडलें कित्याक एका आतां 3 म्हयन्याक आमकां बिलां केल्ली येयले 18,000 20,000 घरां ना आनी हॉटेलांनी 50,000 बाय येयले आतां तूं म्हाका सांग हॉटेलां बंद आसून रायट 50,000 बील 3 म्हयन्यांक कितें आमी करतले आमचो प्रॉब्लम एकूच आसा की गव्हर्मेंट आमचें आयकना आयज अशें सांगूंक सोदता की बाबा हे आतां बोबो मारता हे MLA मिनिस्टर रायट हे हो इशू कोणूच घेयना कित्याक तेंचे घरांक एज अ मिनिस्टर तेंच्या घरांक बिलां येयना ते बिलां फारीक करता गव्हर्मेंट त्या पासत तांकां दूख लागना ती दूख लागता आमच्या सादारण लोकांक आमकां कित्याक हें दूख लागोंक जाय रायट आमी कितें वायट केलां आमी एकूच मागलां तुजे कडेन बाबा आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या बिलां दी इतलेंच मागता आमी बोबो मारताले आमचे हो आमचो MLA बोबो मारतालो अरे आनी हिचो इशू जाल्यार बोबो मारता हे इशू कित्याक बोबो मारनाय तूं आयज म्हाका हांव विचारूंक सोदता ताका बाबा तूं आयज कित्याक बोबो मारनाय हां कित्याक तुका बिलां माफ जाता म्हणून गव्हर्मेंट तूं मिनिस्टर म्हणून तुका बिलां येयना घरा कडेन म्हूण जे दिसा तुका बिलां येयल तो तुका कळटलें बाबा कितें जाता तें दुसरे सुवातेर सब स्टेशन पयलें ही हाडलें आग्नेलान तिजोर बोडकेवाडाच्यान फावंडेशन करून घातलेलो दुसरें आतां PDA जाली विजनरी लिडरान कितें केलें आपण PDA घातल्या म्हणून हांवें प्लॅनिंग द विलेज म्हणून बोडकेवाडाच्यान घातलें आतां तिसरें कितें जालां आतां सब स्टेशन काडटा आनी मोटान घालता कालांगूट मोटान रायट बॉम्बेच्या फाटल्यान आतां विजन ही गेलें तुजें गव्हर्मेंट एम्प्लॉयजान लायक ह्या इंजिनियरान आमचे दोगी इंजिनियर आहा ते गेले एलन पिंटोशीन आनी तेणेंय परमिशन मागलें बाबा तूं आमकां मातशें हें दी म्हणून सो विथ दॅट हेल्प आमचे गव्हर्मेंटाच्या मनशांनी गव्हर्मेंट मिनिस्टरान हे सगळें करून तेणेंनी 10,000 पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या मोट्यान आनी तिचोर काम चालू जाल्लें आसा रायट एटलिस्ट आमकां रिलीफ मेळटली म्हणून आमी आशा दवरता कित्याक अशीच आमकां लायट येता वयता पूण हेजेर कितें आमी उलयला आमचो MLA कितें उलयला कांयच उलोवंक ना पूण फकत उलयला तो दुसऱ्याच्या गांवा बसत हें जालें तें जालें म्हणून कित्याक डिपार्टमेंटाक आमच्या तेच्या हायर अपाक घालता आनी पर्सनली तेणें सांगलां बाबा आपूण कितें करता एका म्हयन्यान दिता म्हणून सांगलां तेणें कित्याक हांवें हेच्या आदीं
अबावट एका म्हयन्या आदी 2 लेटरी केल्ल्यो आहा ताका बाबा यू गीव अस अ बील विदीन 30 days म्हणून. सो तो ओके म्हटलं तेणें, पूण अजून पासून जावना. आतां दुसरो म्हयनो जायत येयलो, अजून पासून बील येवंक ना. तर तेवाचोच हांव पोर 2 दीस जाले 3 दीस जाले हांव परतून येयलो डिपार्टमेंटान. बाबा कितें जालें काय म्हणून. अरे कोत्ता रे म्हणून सायकल आहा ही दी. हांवें म्हणलें हांवें 4 तुजी सायकल आहा जाल्यार हांवें म्हणलें 4 रोदाचें हांवें मोटर हाडला तुजी सायकल जाल्यार म्हणून तुजी सायकल जाता म्हणल्यार आमी मोत्तले न्हू हांगा. आम्ही आय एम विवेक डिसिल्वा नॉर्थ गोवा यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आणि आमचे कलंगूट टीम हा पळय दे हॅव टेकन दिस इनिशिएटीव. एक मेमोरेंडम रेडी केला आणि डेनिस म्हणून एई हा हिंगा कलंगूट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि आमच्यांनी ताका मेमोरेंडम सबमीट केला. सो आमचे एक 3 इश्यूज आहा. मेन म्हणल्यार आतां युथाच्या वाटेंतल्यान आतां खूब जाणांनी बिझनसान देवला ते शॉपां घेतला रेंटाक नाजाल्यार खंयचे बारीक गेस्ट हावस घेतला लिजार चलोवपाक. आतां सद्याक पळय कर्फ्यूच्या टायमार फ्रॉम द पॅन्डेमीक टू द कर्फ्यू तेंचे बिझनस 24 hours चलोना ना 12 वरां चलोना. तेंचे लिमीट आसता. वायन स्टोर घातल्यार 9 अंक बंद नाजाल्यार खंयचेय शॉप ओपन केल्यार टायमींग आसता. सो वी आर नॉट रनिंग. आमी फूल फ्लेज बिझनस चलयना. आनी सद्याक ट्युरिजम कलंगूट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर ट्युरिजम सेक्टरान आमचे यूथ हा पळय दे आर नॉट गेटींग टू रन द बिझनस फूल फ्लेज. सो तेंचे कडेन ते इनकम हा पळय ते सारकें येयना. बट इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस इज डायरेक्टली इम्प्लायड ऑन देम. तेंचे ते फ्रिजी आहा नाजाल्यार कितें सिस्टम आहा CCTV जावं कितें कॅमेराज जावं सगळे 24 hours इलेक्ट्रिसिटी चालू आहा तेंचे. मात बिझनस ना. सो ह्या फर्स्ट पॉयंट आमचो ह्यो आहा की एक्स्ट्रा चार्जीस जे आहा जे एनर्जी चार्जीस नाजाल्यार FPCC एक चार्जीस आहा दीज आर आवर टॅक्सीस. आमी टॅक्सां भरता. जेन्ना टायम आहा वेन बिझनस बरें चलता तेन्ना आमी हे टॅक्सीस भरपाक रेडी आहा. मात ह्या टायमार कर्फ्यू हा पॅन्डेमीक चलता ट्युरिजम इज एट इट्स लोअस्ट. ह्या टायमार गव्हर्मेंट has to give rebate or cancel all these taxes, reduce all the taxes that is there on the electricity bills. We cannot come out of the pandemic. Last pandemic and there was no food, marketing was stopped. But this pandemic we don't have money. अक्षरशः सगळे युथा कडेन पयशे ना. हे एक पॉयंट. दुसरो पॉयंट येवंक जाय ते येयला मोर दॅन 3 times म्हणजे 90 days अबाव बिल्स येयला. देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दॅट. जेन्ना येई चालले येई म्हणटा की पॅन्डेमीक लागला तो तेका इन केस कलंगूटान पॅन्डेमीक लागला जाल्यार पोरवरी आनी म्हापसा पॅन्डेमीक लागूना. म्हाजीशीन बिलां आहा फ्रॉम पोरवरी एंड म्हापसा 30 days सायकल 30 days बिलिंग सायकल. इफ दीस इज पॉसिबल इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाय नॉट इन कलंगूट. आमच्या कलंगूटान कित्याक हे 30 days बिलिंग सायकल कित्याक जायना. लास्ट टायम तेंच्यांनी OTS स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ले. ह्या फावटी हे पळय बिलां येयला 3 म्हयन्याचे 3 म्हयन्याचे बिलां तुमच्यांनी डिपार्टमेंटान आमकां धाडला. डिपार्टमेंटान OTS स्कीम पोत्ते चालू करूंक जाय सो द कन्ज्युमर्स कॅन पे देयर बिल्स प्रॉपरली एंड दे डोंट बिकम डिफॉल्टर्स. कित्याक डिफॉल्टर जालो जाल्यार पोत्तून आनीक 2% भरचे पडटले. डिस्कनेक्शनाक वयता इलेक्ट्रिसिटी. पयले सुवातेर आमचे बिझनस चालू ना. बिझनस हो कोणाचे थोडे जाणांचे चालू आहा पळय ते फूल फ्लेज ना. तांकां बंद करचें पडटा बिफोर कर्फ्यू टायम. If you are there in the chair now, you have to work for the public. You have to तुमच्यांनी हे रेट्स उणे करूंकूच जाय. टॅक्सीज should be reduced. आमचो मेन डिमांड आहा रिड्यूस टॅक्सीज एट एवरी कमर्शियल एक्टिविटी or any other departments. We want the government to reduce all taxes during the curfew. आमी हांकां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटाक की बाबा आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. मात ते अक्कल ना ह्या गव्हर्मेंटाक. They are the main बिलां कित्याक येता इतली काय म्हणून तेणेन सांगले आमकडे स्टाफ ना. तेका आमी सांगले भुरगीं जायतीं शिकलेलीं आहा तांकां कामाक दवरा. म्हयन्याची बिलां दिवपाक तुमी 3 म्हयने घेता आमकडे जायना. थोडे कोण आपणा कडेन व्हडले बिझनस आहा कितें आहा ते करता थोडे घेवन. आमच्या लागीं ना. आमी कितें करपाचें घरा बसून आमी कितें खंयचे पयशे दिवपाचे तांकां इतल्या बिलाक. तेणें आमकां सोजमोंक जाय न्हू. वयल्यान आनी जाल्यार ते बील तशेंच म्हणटा ते.